What's going on YouTube? Kita berjumpa lagi untuk siri info bola kali ini. Kita akan bercakap pasal satu role dalam bola sepak, iaitu Raumdeuter. Setakat ni dalam dunia cuma ada satu player je yang sinonim dengan role ni, iaitu Thomas Müller. Without further ado, let's go. Dalam satu interview di Jerman pada tahun 2011, Müller self-proclaim diri dia sebagai Raumdeuter. Ya, Raumdeuter ialah Müller dan Müller ialah Raumdeuter, yang bermaksud Space Investigator ataupun direct translationnya pencari ruang, penafsir ruang ataupun pembaca ruang. Müller ialah produk keluaran Bayern Munich. Masa dekat youth team, coach panggil dia sebagai number 9. Tapi, manager squad senior masa tu, Louis van Gaal, tak bersetuju. Van Gaal pun study dah sikit cara macam mana nak mainkan Müller. Finally, Van Gaal jumpa satu role dalam pasukan dia. Müller dimainkan dalam free role seperti nombor 10, tapi di bahagian sayap, kebiasaannya sayap kanan. Müller dimainkan tanpa ada pressure dan terikat dengan positioning maupun tactical. Van Gaal bagi dia freedom untuk naik turun padang sesuka hati, tapi dengan satu syarat. Syarat dia, bila out of position, hang kena balik ke posisi asal hang untuk cover balik. Hang pun tak rasa pelik ke selama ni bila tengok Thomas Müller main? Sejak dia meletup pada tahun 2010 dekat World Cup, boleh dikatakan setiap match dia akan main untuk kelab dan juga negara. Technical ability dia boleh dikatakan biasa-biasa. Dia bukanlah seorang winger sebab dia tak ada speed. Dia juga bukanlah seorang playmaker macam Ozil sebab dia tak ada flair dan juga dribbling skill. Apatah lagi seorang pion nombor 9 macam Lewandowski. Tapi istimewanya Thomas Müller ni letaklah dekat position mana pun dia akan score dan juga assist. Müller mengaku yang ability dia sebagai Raumdeuter datang daripada insting dan bukannya daripada coaching. Orang putih cakap always at the right time, right place. Macam aku cakap tadi, Raumdeuter tak terikat dengan mana-mana position. Dia bebas bergerak di final third macam Müller yang tiba-tiba bermain sebagai striker tengah, second striker, attacking midfielder dan juga sayap, bergantung kepada situasi. Seiring dengan waktu, permainan Müller juga berevolusi daripada goal scorer ke creator. Dalam satu interview, Müller ada cakap zaman muda-muda dulu dia prefer main dengan Messi, tapi bila dah tua dan dia punya role berubah, dia lebih prefer main dengan Ronaldo. Ini adalah pecahan position yang Müller main pada musim lepas 2019-2020. Bagi aku musim lepas adalah musim yang produktif untuk Müller daripada segi output dan juga trofi. Dia berjaya jadi hanya orang ketiga yang buat 20 assist dalam satu musim sejak daripada tahun 2006-2007. Daripada segi trofi, dia juga jadi player Jerman paling banyak piala mengatasi Bastian Schweinsteiger. Kita dah tahu Raumdeuter tu apa, so macam mana dia berfungsi atas padang? Daripada segi teori, defender lebih payah makin Raumdeuter berbanding dengan false 9. Sebab apa? Sebab false 9 hanya beroperasi di bahagian tengah. Dalam fasa build up play, teammate lain akan sibuk dribbling dan juga passing. Tapi Müller pula akan baca ruang dekat depan untuk dia exploit. Müller mengaku yang dribble adalah kelemahan dia, sebab tu dia suka quick passes dan juga one touch. Müller biasanya 2 langkah di depan berbanding dengan orang lain. Dalam satu-satu situation, dia tahu apa yang mesti berlaku dan selalunya akan tunjuk ke mana arah bola perlu dimainkan. Dalam fasa bertahan, bila hilang saja bola, Müller akan cepat-cepat kembali ke posisi asal dia, kebiasaannya sayap kanan. So, tugas Raumdeuter ni bukan kaleng-kaleng sebab memerlukan tenaga yang banyak untuk naik turun padang. Kita dah sebut pasal kekuatan, apa pula kelemahan Raumdeuter? Raumdeuter satu role yang payah untuk directly masuk dengan bola sepak. Sebabnya untuk player lain, dia pun terpaksa berlatih untuk isi mana-mana position. Tapi dalam kes Müller pula, coach terpaksa buat satu position untuk dia main. Kiranya dia macam tak fit in dengan tactical requirement yang diperlukan oleh coach. Sebab tu Müller ada problem dengan beberapa coach macam Niko Kovac dan juga Carlo Ancelotti yang tak tahu cara macam mana nak mainkan dia. Pep Guardiola pernah cakap, kalau semua player minta kebebasan yang sama macam Müller minta, it will be a disaster. Joachim Löw juga struggle sebenarnya dengan Müller ni. So, lepas World Cup 2018, Müller dijadikan kambing hitam dan kena drop daripada national team. Tapi sekarang ni bila dia naik balik, skor dan assist banyak, Joachim Löw terciduk lah. Ada satu kata-kata ni, to be great is to be misunderstood. In a way, aku rasa Thomas Müller ialah satu genius atas padang yang tersakiti. Dengan gaya penampilan dia yang tinggi, kurus, rambut skema, dia ni boleh dikatakan anti-superstar dalam dunia social media sekarang. But yeah, we in Bayern, we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski. And berjuta lagi fans yang tak tahu role dia atas padang, tapi every time he always deliver. Sampai dekat sini saja video pasal Raumdeuter. Jangan lupa like, subscribe, share and comment dekat bawah. Stay safe. I'll see you when I see you.